मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा। That's my point of view. Expose the truth. Expose. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाहिद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह पंजाब के अंदर सूबाई आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। तो उनके मुताबिक जो अभी सदर मुमलकत सदरार हल्फी ने जो ऐलान किया है 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब के अंदर आम इंतखाबात होंगे। तो इस हवाले से सियासी जमातों के अंदर जो टिकटों की तकसीम का सिलसिला जारी हो चुका है। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर जो टोटल सीटें हैं सूबाई वो 30 हैं, जबकि जो कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो हैं 14। तो अभी जो हालिया दिनों में जो कल से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर जो शार्ट लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है वो गर्दिश कर रही है। तो उस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में हम आपको मालूमात दूंगा। तो बताएंगे कि जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शार्ट लिस्ट जारी की उसमें कौन कौन से मुतवक्किल उम्मीदवार हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि हल्का 125 PP 125 के अंदर जो कि हमाद अज़हर साहब का नाम सामने आया है। तो वो हल्का PP 125 के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस लिस्ट के मुताबिक हम बात करते हैं कि यासर गिलानी साहब जो कि हल्का PP 144 के अंदर जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरह जो हल्का PP 145 के अंदर जो नाम सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शार्ट लिस्ट के मुताबिक। तो नाज़रीन, ये जो लिस्ट है ये गैर हतमी लिस्ट है, अभी ये फ़ाइनल लिस्ट नहीं, क्योंकि अभी कुछ काफ़ी ऐसे मामलात होते हैं जो तब्दीली हो सकती है। तो बात कर रहे थे हल्का PP 146 की। तो हल्का PP 146 के अंदर जो नाम सामने आया है वो मलिक वक़ार साहब हैं, वो वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं हल्का PP 147 की। तो हल्का PP 147 के अंदर जो मियाँ आबाद फ़रूक साहब उनका नाम सामने आया है। और इसी तरह अब हम बात करते हैं हल्का PP 148 में, और हल्का PP 148 के अंदर जो उम्मीदवार का सामने नाम आया है वो अब्दुल करीम ख़ान हैं, जो वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हल्का PP 149 की बात करते हैं। तो हल्का PP 149 में महर वसीम साहब जो कि हिस्सा ले रहे हैं इस हल्के से। तो अब बात करते हैं हल्का PP 150 की। तो हल्का PP 150 के अंदर जो मुनसब आवान साहब हैं उनका नाम सामने आया है, जो मुतवक्किल उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह जो हल्का PP 151 है वहाँ से जो नाम सामने आया है वो है कैसर भट्ट साहब, उनका नाम सामने आया है। इसी तरह हम बात करते हैं हल्का PP 152 की। तो हल्का PP 152 में जो कि वसीम कादर साहब हैं उनका नाम सामने आया है। और आगे बात करते हैं हल्का PP 153 की। तो हल्का PP 153 के अंदर यूसुफ लोदर साहब हैं, उनका नाम सामने आया है। और इसी तरह हल्का 154 के अंदर अली बाबा उनका नाम सामने आया है। और इसी तरह हल्का PP 156 की बात करते हैं। तो हल्का PP 156 के अंदर जो नाम सामने आ रहा है वो अली वडाइच साहब हैं, वो वहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह हम आगे बात करते हैं हल्का PP 157 की। तो नाज़रीन, हल्का PP 157 में हाफ़िज़ फ़रत अब्बास साहब हैं, उनका नाम सामने आया है। और अब आगे बात करते हैं हल्का 158 की। तो इस मौजूदा लिस्ट के मुताबिक हल्का PP 158 में जो नाम सामने आया है वो महर शराफत साहब हैं, उनका नाम सामने आया है। इसी तरह हल्का PP 159 की बात करते हैं। तो नाज़रीन, हल्का PP 159 के अंदर आज़म खान न्याजी साहब का नाम सामने आया है। और इसी तरह आप बात करते हैं हल्का PP 160 की। तो नाज़रीन, हल्का PP 160 के अंदर जो मुराद राज साहब का नाम सामने आया है, बहुत बड़ा नाम है, जो सूबाई वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं हल्का 161 की। तो हल्का 161 के अंदर जो आतिफ़ चौधरी साहब हैं उनका नाम सामने आया है इस लिस्ट के मुताबिक। तो आगे बात करते हैं हल्का PP 162 की।
تو حلقہ پی پی 162 کے اندر ظہیر عباس صاحب ہیں، ان کا نام سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین آگے اب بات کرتے ہیں حلقہ پی پی 164 کی۔ حلقہ پی پی 164 کے اندر احمد رشید بٹی صاحب ہیں، ان کا نام سامنے آیا ہے۔ تو آگے جو نام سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے جناب جی حلقہ پی پی 165 کے اندر خالد گجر صاحب ہیں، وہ وہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اب آگے بات کرتے ہیں حلقہ پی پی 166 کی۔ تو حلقہ پی پی 166 کے اندر جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے سرفراز کھوکھر صاحب، وہاں سے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس لسٹ کے مطابق اب آگے بات کرتے ہیں حلقہ 167 پی پی، اس کے اندر جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ندیم بہرا صاحب، ان کا نام سامنے آ رہا ہے، وہ حصہ لے رہے ہیں 167 حلقہ پی پی 167 کے اندر۔ تو ناظرین آگے ہم بات کرتے ہیں کہ حلقہ پی پی 168 ان میں سے جناب جی میاں محمود رشید صاحب کا نام سامنے آیا ہے۔ تو آگے حلقہ جو بات کرتے ہیں کہ 169 وہاں سے میاں عثمان اکرم صاحب حصہ لے رہے ہیں۔ اب اس لسٹ کے مطابق آگے ہم بات کرتے ہیں کہ حلقہ پی پی 170 کی۔ تو وہاں جو نام سامنے آ رہا ہے میاں سلم اقبال صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں سے ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو آگے حلقہ پی پی 171 کی بات کریں تو وہاں سے مہر واجد صاحب ہیں، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ آگے حلقہ پی پی 172 کی بات کریں تو حلقہ پی پی 172 کے اندر زبیر نیازی صاحب، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو آگے حلقہ پی پی 173 تو حلقہ پی پی 173 کے اندر اصغر گجر صاحب ہیں، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ کی گئی ہے۔ تو متوقع امیدوار یہ غیر حتمی لسٹ ہے، تو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تو حتمی لسٹ بعد میں آئے گی۔ تو جو موجودہ لسٹ ہے اس کے مطابق یہ امیدوار ہیں جو حصہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ اس کے اندر تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا معلوماتی پروگرام۔ تو مزید پروگرام جس طرح ابھی انتخابات آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے دی ایکسپوز پوائنٹ پر عوامی سروے بھی کیا کریں گے، حلقوں کے اندر جا کر عوام کی رائے جانیں گے کہ وہ کس امیدوار کو کس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم جو امیدوار ہوں گے مختلف جماعتوں کے، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف سے ہو، یا جے یو آئی سے، کسی سیاسی پارٹی سے بھی ہو، ہم ان کے انٹرویو بھی شامل کریں گے۔ تو ناظرین ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین اب مجھے دیجیے اجازت۔ تو پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔